नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 19 तारिख मंगलवार। आज प्रथम खबर उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी सहयोग लोडिला एनडीए। नवीन कथा हेले राजनाथ। उपराष्ट्रपति निर्वाचन में बीजेडी सहयोग लोडिला एनडीए। एने प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवीन पट्टनायक कथा होई एनडीए प्रार्थी को समर्थन करने को सहयोग लोड़ी। कांग्रेस और बीजेपी ठारू समदूरता कथा कही राजनीति करुवा बीजेडी उपराष्ट्रपति निर्वाचन में केउ पटक ढलिब से नहीं अनेक दिन धरी चर्चा चली। जदिबा एनडीए प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण को जितबारे कौन असुविधा नहीं, तथापि एनडीए विभिन्न आंचलिक दलर समर्थन लड़ुची। एही क्रम में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेडी सुप्रीमो को टेलीफोन कर समर्थन मागिछंती। तेबे बीजेडी स्टांड कौन रहिबो ताकू देखिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर नवेम्बर आवास घर। नवेम्बर आरंभ होब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे आवास घर देवे राज्य सरकार। नवेम्बर मासरू आरंभ होब पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबा आवास घर। भाग होइतिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी को मध्य घर देवे सरकार। यह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना हिताधिकारी को घर बांटिबे सरकार। पर पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर मंत्री कड़ा चेतावनी। समय अवधि भितर काम न सरिले दायी रहिबे अधिकारी। उपरिस्थ अधिकारी को ग्राम्य उन्नयन मंत्री कड़ा निर्देश। समय अवधि भितर काम न सरिले दायी रहिबे अधिकारी। समय काम न सरिले विभाग कार्यानुष्ठान नेब। विभागर समीक्षा पर सूचना देइछंती मंत्री रवि नायक। 2036 सुधा 30 ରୁ 40 हजार किलोमीटर रास्ता तैयारी पाई लक्ष्य रही। सेतुबंध योजना 500 सेतु निर्माण करने को योजना अछि। परवर्ती खबर दिल्ली गले मनमोहन। बीजेपी राज्य सभापति मनमोहन सामल दिल्ली गस्त। राज्य कमिटी एवं बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं आलोचना कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति निर्वाचन नहीं सांसद मान करिपारंती आलोचना। आज दिल्ली में रही एनडीए सांसद मान बैठक। राज्य कमिटी एवं बोर्ड निगम नियुक्ति नहीं आलोचना कार्यक्रम। परवर्ती खबर पुणी बढ़िला चाषी पंजीकरण अवधि। खरीफ ऋतु धान संग्रह पर राज्य सरकार चाषी पंजीकरण अवधि 5 दिन वृद्धि करछंती। पंजीकरण समय सीमा चलित मास 20 तारिख थिबा बेले 25 पर्यंत वृद्धि करा जायछि। एही संक्रांत रे खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग पक्षरु एक विज्ञप्ति प्रकाश पाइतिबा नै विभागीय मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र कहिसंती। 2025-26 खरीफ पंजीकरण प्रक्रिया को सरल करिबा पई सरकार बड़ पदक्षेप नेइछंती। चाषी को आ देबाकू पड़िबनी वंशावली प्रमाण पत्र। वंशावली प्रमाण पत्र बदल रे चाषी को सेल्फ डिक्लेरेशन देबाकू पड़िबो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सब जिला को पठाई दिया जायछि। चाषी को आरआई पाखक जीवाकू पड़िबो नहीं। चाषी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में दस्तखत करी रजिस्ट्रेशन करिवे। एसो डिजिटलाइजेशन पई आ 5 दिन अर्थात 30 तारिख जाए समय देइछंती सरकार। चलित खरीफ रे एजाब 13.34 लाख चाषी पंजीकरण करथिबा जणा पड़छि। परवर्ती खबर पीसीसी सभापति भक्तों बड़ घोषणा। आसंदा 4 राज्य निर्वाचन कमिशन आगे धारणा देव कांग्रेस। भोट चोरी अभियोग रे कांग्रेस रो पीएससी बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। कांग्रेस भवन रु बाहरी निर्वाचन कमिशन जाए पदयात्रा रे जिबे। राज्य प्रभारी अजय लल्लू और पीसीसी सभापति भक्त दास एने सूचना देइछंती। गत 7 तारिख रे राहुल नवा दिल्ली रे एक खबरदाता सम्मेलन रे कहिथिले कर्नाटक रो महादेवपुर निर्वाचन मंडल रे व्यापक भोट चोरी होइतिला। नकली नाम जाल ठिकाना समेत गोटे ठिकाना रे एकाधिक नाम पंजीकरण जरिया रे लक्षाधिक भोट चोरी होइतिबा से अभियोग आनिथिले। परवर्ती खबर बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना। 3 दिनिया रिमांड रे जिबे समीर साहू। बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना समीर साहू को रिमांड रे नेबो क्राइम ब्रांच। 3 दिनिया रिमांड आवेदन मंजूर देइछंती कोर्ट। घटनार अधिक तदंत पई रिमांड आवेदन करथिला क्राइम ब्रांच। फकीर मोहन छात्री आत्म घटना मुख्य अभियुक्त हेउछंती एचओडी समीर कुमार साहू। जुलाई 12 तारिख घटना दिन समीर को कॉलेज परिसर रु गिरफ करथिला सहदेव खुंटा पुलिस। 20 तारिख पर्यंत क्राइम ब्रांच तांकु पचराउचरा करिवो। परवर्ती खबर ओडिशार माटी तळे रहिछि 20 टन सुना स्पष्ट कला जीएसआई। खनिज संपद रे भरा ओडिशार माटी तळे एबे महन महन सुना थिबा स्पष्ट होइछि। राज्यर माटी तळे व्यापक सुना भंडार ठाब करा जाइछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तळे सुना थिबा स्पष्ट करछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तळे सुना थिबा स्पष्ट करछि। एने जियोलॉजिकल विभागर संधान विभिन्न पर्याय रे रहिछि। सूचना मुताबक राज्य रे 10 ରୁ 20 टन पर्यंत सुना रही। पूर्व विधानसभा रे खनि मंत्री विभूति भूषण जेना ओडिशा रे विभिन्न जिले रे सुना ठाब करा जायतिबा तथ्य देइतिले। देवगढ़ रो अडस रामपल्ली सुंदरगढ़ नवरंगपुर केन्दुझर अनुगुल और कोरापुट रे सुना थिबा जणा पड़िछि।
ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଓ ଜିଏସ୍ସି ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଟିଟି କେଳେଙ୍କାରୀ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଶୁଣାଣି। 22କୁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ଶୁଣାଣି। ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା ଘୁଞ୍ଚିଲା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି। ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରେ କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ହେବ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଓଟିଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଛାନଭିନ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବୋର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହାପରେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। କୋର୍ଟ ଉକ୍ତ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଓ ଜିତେନଙ୍କୁ 2 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜେରା କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ଜେରା ପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଧାକିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାଜପା ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକ ପରେ ତାଙ୍କୁ ରବିବାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି, ସିପି ରାଧାକିଷ୍ଣନ ଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଖୋଲିବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଉତ୍ପାଦ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲାଭଦାୟକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। କୃଷି ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏଥିସହ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ସଦୃଶ ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବା ସହ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି, ଆଜି ସକାଳ ଅବପାତଟି ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ବର୍ଷା ହେବା ସହ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାସ୍କଟ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରଫି କଲେ ଉନ୍ମୋଚନ। ବିହାର ଐତିହାସିକ ସହର ରାଜଗିରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ହିରୋ ଏସିଆ କପ୍ ହକି 2025 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମାସ୍କଟ ଚାନ୍ଦ ଏବଂ ଟ୍ରଫିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଟ୍ରଫି ଗୌରବ ଯାତ୍ରାକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବିହାରର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଚେନ୍ନାଇ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇ ଟ୍ରଫି ଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ହକି ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ଏହି ଐତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ଆସିଲା ନବୀନଙ୍କ ମେସେଜ। ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପୁଣି ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନବୀନ ନିବାସ ଆସନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦଳୀୟ ନେତା, ସମର୍ଥକ ଓ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ନ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ସେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ନେଇ ଏକ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ। ଆଲେସ୍କାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ଉପରେ ଦେଲେ ସୂଚନା। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲେସ୍କାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ପୁଟିନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ କରିବା ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ସୋମବାର ରାତିରେ ୟୁରୋପୀୟ ନେତା ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହ ୱାସିଂଟନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡକୁ ଯିଏ ଭାଇରାଲ କରିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କହିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ବେଳର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଘଟଣା ଉପରେ ପୁଣି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ସମୟର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପି ପିନାକ ମିଶ୍ର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଫେସବୁକ୍ ଓ ଗୁଗୁଲକୁ ନେଇ ଲେଖାଯାଇଛି ଚିଠି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୋର୍ସ ଆସିବା ପରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ
सुप्रीमकोर्ट को निर्देश रही नाबालिकार फोटो भाइराल हो पारिबो नाही। तेणु तदंत पई साइबर क्राइम विभाग को दायित्व दिया जायतिबा पुरी एसपी पिनाक मिश्र कहिसंती। परवर्ती खबर पेरिस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पूर्व मुख्यमंत्री को भेटिले सटलर भगिनी ऋतुपर्णा श्वेतपर्णा। ओडिशार प्रथम भगिनी बैडमिंटन खेलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा और श्वेतपर्णा पंडा अगस्ट 25 और 31 तारिख मध्य पेरिस रे हेबाकु थिबा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पूर्व मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लोकसभा भवन में साक्षात करछंती। एई भेटरे मुख्यमंत्री उभय खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाइबा सह सफलता कामना करछंती। ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा भारतर प्रथम भगिनी जोड़ी भावे महिला डबल्स रे एई प्रतियोगिता अंशग्रहण करछंती। एहा सहित सेमाने ओडिशारु आसिथिबा प्रथम महिला बैडमिंटन जोड़ी भावरे एक गौरवमय मुहूर्त। सोशल मीडिया रे खबर प्रशंसा साउंडुछि एवं ओडिशावासी एई जोड़ी को समर्थन और शुभकामना जणाइछंती। परवर्ती खबर एससीएफ और रेंजर नियुक्ति मामलार राय प्रकाश। हाईकोर्ट रे एससीएफ और रेंजर नियुक्ति मामलार राय प्रकाश पाइछि। हाईकोर्ट रे एससीएफ और रेंजर नियुक्ति मामलार राय प्रकाश पाइछि। फिजिकल टेस्ट परीक्षार वंचित होई परिबे नै योग्य प्रार्थी। लिखित परीक्षा कृतकार्य परीक्षार्थी देई परिबे फिजिकल टेस्ट। ओपीएससी एभली निष्पत्ति ठीक नथिबा दर्शाइछंती हाईकोर्ट। आयोगक एही निष्पत्ति को चैलेंज करी हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले आशायी। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना पोर्टाल शुभारंभ कले सरकार। सोमवार शुभारंभ हला प्रधानमंत्री विकास भारत रोजगार योजना पीएमबीबीआरवाई पोर्टाल। एने केंद्र श्रम और नियुक्ति मंत्री मनसुख लाल मांडव्य सोमवार सूचना दैछंती। उभय नियुक्तिदाता एवं प्रथम कर्मचारी मानक 1 लाख कोटी टंकार एही केंद्रीय योजनार लाभ नेबाकू से अनुरोध करछंती। केंद्र कैबिनेट 1 जुलाई 2025 नियुक्ति भित्तिक प्रोत्साहन योजना को अनुमोदन करथिले। प्राय 1 लाख कोटी टंका व्यय होइतिबा केंद्रीय योजना माध्यम देश में 2 वर्ष मध्य 3.5 कोटी अधिक नियुक्ति सृष्टि को प्रोत्साहित करने को लक्ष्य रखा जायछि। एही योजना माध्यम 1 अगस्त 2025 आरंभ होई 31 जुलाई 2027 पर्यंत एही प्रोत्साहन देबाकू लक्ष्य रखा जायतिबा केंद्र श्रम एवं नियुक्ति मंत्री मांडव्य कहिसंती। परवर्ती खबर विधानसभा एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल। विधानसभा हेला एंटी टेररिस्ट मॉक ड्रिल। आतंकवादी को प्रतहित करने लक्ष्य रे एसएसजी कमांड ओडिशा अग्निशम ओडिशा पुलिस पक्षरु ए मिलित ऑपरेशन करा जायछि। स्वतंत्र टैक्टिकल यूनिट स्वतंत्र कमांड कंट्रोल वेहिकल मध्य एथिरे शामिल होइतिले। आतंकवादी आक्रमण समय किभली समन्वय रक्षा अधिक दक्ष भाव काम करिहेबो ताहा ही मॉक ड्रिल रो मूल लक्ष्य थिला। सोमवार करा जायतिबा ए मॉक ड्रिल रो दृश्य किछि एभली थिला। विधानसभा भितर 4 रु 5 आतंकवादी प्रवेश करथिबा नै गुइंदा विभाग को खबर मिलिबा पर ओडिशा पुलिस अलर्ट रहितिला। परवर्ती खबर ओडिशा रे खूब शीघ्र हब एसआईआर। जनवरी 7 रे आसीबो चूड़ांत तालिका। स्वतंत्र भोट तालिका संशोधन प्रसंग रे जातीय राजनीति उठुची पड़ुची। राहुल को समेत इंडिमेट रो सहयोगी दल माने याहाकू प्रसंग करी निर्वाचन कमिशन और केंद्र सरकार को घेरुछंती। एहारी भितरे भोट चोरी को नै ओडिशा रे तेजिची राजनीति। बिहार रे स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन परे ओडिशा रे एसआईआर करिबा पई प्रस्तुत आरंभ करछंती मुख्य निर्वाचन अधिकारी। एनै प्रतिक्रिया आरंभ होइतिबा सूचना दैछंती सीओ। कहिसंती आसंता मासर ओडिशा रे भोटर भोटर तालिका संशोधन। परवर्ती खबर जयशंकर को भेटिले चीन विदेश मंत्री। अमेरिका सह टारिफ को नहीं चलता विवाद भितर चीन और भारत मध्य संपर्क निबिड़ होबार लगी। दुई देश द्विपाक्षिक संपर्क को उन्नत करने दिगरे आगक बढ़ुंट। एही क्रम चीन विदेश मंत्री वांग यी सोमवार 2 दिनिया भारत गस्तरे आसिचंती। वांग यी और भारत रे तांको समकक्ष जयशंकर मध्य गुरुत्वपूर्ण बैठक होईछि। जयशंकर सह बैठक रे वांग यी कहिसंती आमे सीमा रे शांति बजाय रखिबा पई उद्यम करिछु। आमे सहयोग को बढ़ाइबा और चीन भारत संपर्क रे सुधार एवं विकास गति को अधिक मजबूत करबा उपरे मिलित सहमति प्रकाश करिछु। परवर्ती खबर इग्नो डीसी पाठ्यक्रम ओडिया पुस्तक उन्मोचित। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नोर विभिन्न पाठ्यक्रम को ओडिया रे प्रचलन करबा पई विगत जून 9 तारिख रे उच्च शिक्षा विभाग इग्नो मध्य बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइतिला। एही बुझामणा पत्र अनुसार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सहित स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम स्नातक ट्रावेल और टूरिज्म मैनेजमेंट बीबीए एमबीए आदि विभिन्न पाठ्यक्रम को ओडिया भाषा रे प्रदान करा जिवो बोली निष्पत्ति होइतिला। एही क्रम रे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पक्षरु प्रदान करा जाउतिबा प्रारंभिक शिशु जत्न एवं शिक्षा रे डिप्लोमा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक को ओडिया भाषा रे अनुवाद करा जायछि, जहाकू उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज उन्मोचन करछंती। परवर्ती खबर ओडिशा रे हबो 6 एमटीपीए इस्पात कारखाना। जेएसडब्ल्यू स्टील पोस्को ग्रुप सहित मिसेला हाथ। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं दक्षिण कोरियार पोस्को ग्रुप भारत रे वार्षिक 6 नियुत टन इस्पात कारखाना स्थापन करिवार संभावना अनुसंधान करिबा पई हाथ मिलाइछंती। कंपनी गुडी को एबे प्लांट
ପ୍ଲାଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ନିବେଶ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସମ୍ବଳ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଧାର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସୁବିଧା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସୋମବାର ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ 6 ନିୟୁତ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଣବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।